Haste hapang bai en lepti te etiti bro kabama chukti khaimani tongo additional kara khanyani additional Ireland permit khaye rinani te 125 amendment bill ro khanyani te edisiam chani joto mungrok no skhlanyani amhairo kabangma brok ni 12 ta hai timan tongo brokni chuktigo phia tabokbu khlaijagya amna ruganya tini hastepha ni thani memorandum yafa laimani te hastini DGP thimana tei kaham ke naikoloi majara rinani jara sayarongna amna rugaibo borok kok saka nei sai khnarika haste RPI bodolni president borongona Ananto Debroma nani ditam saka hasteni governor bai malaibani yagulo Ananto Debroma পয়লা হামবাই রো রিপাবলিকান পার্টি অফ ইন্ডিয়া নি পক্ষ থেকে ত্রিপুরা স্টেট পক্ষ থেকে তে আরপিআই নি जों मेम्बार ते प्रेसिडेंट गइनाय सेक्रेटारि भाइस प्रेसिडेंट गइनाय जों बेबा नन खासना हामबाय मारो जों तिनि फाइमा आंगाके सिनि हासेनि राज्यपाल जों बबाय तिनि आरपिआई नि होइते जों मालायनाय फाइमानि मालायनाय जों बनो रिसा रखा तासिन ताइराव रखा ते हामजांमा रखा Nggak bawa hanya cuma egon tamu tuh semua itu, tung ek number hengkangke, ini party hoce, di berapa sih nak hambai ruo, tung kakek maruo, tam nih hengkangke, tung ini Republican Party of India sini no, ini joto TNB ekor, ADTF ekor, NLT ekor, no money now, ini Presiden Hero ang money naik. Gasong tini introduction of inline permit obon kok selesai ekoto tongan abu funuka edisi mur power 125 amendment Delhi ni Prime Minister Sisi Rohmani Home Minister Sisi Rohmani Economic Rohmani abu sing bono funuka bo hamjaka bo ekornya te 12 ta ekornya kone jeng bono saka bo kaham ke egonta naika nainai industry development এরপরে রিনেমিং খালাইয়া রিনেমিং কমিটি নি দঙ্গ তাই সিনি ইমপ্লিমেন্ট কমিটি দঙ্গ जों ताबुक बंग सिथि रिजाक ताई उकिल नोटिस माव फुनुका उकिलक गभर्नमेंट सिसि रमा उतर मा बसं फुनुका जों ताई नासिं मालियानि साका बनो बताबुं नायनाय हिसाब ताई बिशेष काई सिनि PSO सिकिउरिटी नि बागै बसं बनो रखा बिशेष क्लाय बबाई काहम का सालायका दिजि थैमानि जास्ट न तुयै स्पेशल जरा दिथाया जास्ट न तुयै नाय अब तुयनि इनकरिमा खायनाय कालपिट न मारनाय ताई ब साका दरकता मनाय हिसाब जों सस्त बिचार नाय जिथिमन न अ एसपी टेसबि जों इया जों बसांग 10 तारिख राष्ट्रपति न बसं अबना तुयै रिना थांतंग तो बागैनो जों तिनि अर होम मिनिस्टार एकक सालिमानि परेवता बय सालायका जों अमतिर ताई तंग थगलिया Officer kaham kesawa, apa nih raja pal, kaham ke naik pori nih kya, engkau EDM nih ekor, TNB nih ekor, NLT nih ekor, memang ngomong naik kya, engkau digital mana, awo FR mana, awo naik kya, tapi sini security nih, awo naik kya, tapi cek aja angka sini lolit dewa mah, bo EDTF nih presiden, bini kuartal, saya bar dorgo sorka, waktu iklay tunggu. अब जों बनो काहम का साइ खनारका मिया जखन चिफ सेक्रेटारि न रुओ आफरसे इंजिनियर थांगो साक नायता गजों तिनि बनो बरका बर नायनाय नि साव ओंके जों तेबो बनो साका सिनि जखन गाबो दिबो कायसा पार्क फ्रगनाय आफरो सिनि मिनिस्टार फायनाय लायं सुर आपन नन खबर नाय थानाय नि साव ताई तामो सानानि जों क काहम सालाय सिमि गभर्नमेन्ट रक बाय कक सालायो हायपनो 12 ता पॉइंट ताबो इंडस्ट्री डेवलपमेंट additional industry development kok abo sih abo ekor tong mundur kau no mungkin jami ferot abo punur ka mungkin bidesi bitaron abo punur ka sini ekor tong emon ki kok borok all India redu separate abo naik ni sing kok boy rek kaisa railway station no nung muju man cakap lah railway ko tai ko airport sini bau borok ba yang nusuk mani tagrian cakap bor nanya injau tangrian nanya bor sana injau bo bebang nanya injau nggak pernah belakan hambai sini RPI aja tapi web resepnya hambai tapi norong nobo hambai sengorok hai manjak nol begini bisnis kelai ini jengke bos kakak renaming 70 সাইটা মতো বিপ্লব দেব
tei manik sarkar ni jora kaika tei prai 7টা tawo tongkho KD Chaudhary Dev Chakraborty যতক্ষণ CM ni sasi tongkro जों asuk renaming committee TRI ni hoite 5 file romase bo kaisa city baise apno cancel khai do horo abo chini ADTF ni koro tongo abo bo nainai ni saka gabon makai bona hambai bona जों nainai ta tobo जों bona saka जों kaina singlia tei mas kaisa na singnai जों sudut ni ras media जों राष्ट्रपति no usi sujak bonuka home minister no ornai prime minister ornai ta sini meeting o जों tisanai elakana hambai